Guys, dito ako sa likod namin guys. Sa may wastewater namin. Ayun guys, yung wastewater namin guys. May mga halaman kaming tanim dito guys sa likod namin wastewater. Guys, ayan guys, yan sa likod namin po. Ito, sister company namin yan. Yan guys. May tanim kami dito, binisita ko lang ang tanim namin. Tapos ito po yung wastewater namin. Yan. Tapos pupunta ako dito sa gate. Yan guys. Pupunta ako dito sa gate. Tapos yan, may tanim pa kami dito sa parking area namin. Yan guys. Yan. Pabalik na ako guys. Ayan guys, so yan. Yan guys. Yan guys. Yan, pabalik na ako guys. Welcome to YouTube my channel guys. Yan guys, pabalik na ako. Thank you very much guys.